সব ভাইরাল ভোট। উনি যেটা বলেননি সেটা আমরা বলছি, ভোটার লিস্টে ঢুকে গেছে, সব ডবল ভোটার, এক দেশওয়ালি দেশে আর একটা এখানে। তারপরে তারা সরকারি সম্পত্তিও দখল করে নিয়েছে। এখানে দেখুন, আমরা যে হাজরা মোড়ে রয়েছি, এখান থেকে পরপর মেট্রো স্টেশন ধরে চলে যান, এখানে উত্তর থেকে কোনো বাঙালি পাবেন না, সব দেশওয়ালি। এবার কথাটা হচ্ছে যে স্পষ্ট কথা, বাংলার মাটিতে আয় করে খাবার জীবিকার প্রথম অধিকার বাংলার ভূমিপুত্রদের, অর্থাৎ বাঙালি। এইটা স্পষ্ট কথা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন, এটা বাংলার আইডেন্টিটি বদলে দিচ্ছে, সত্যি কথা। বলছি, ও মোটু কাকা, যে বাংলাটা কি তোমার বাপের সম্পত্তি নাকি? হ্যাঁ, যখন খুশি বলবে এখান থেকে চলে যাও, এখানে ব্যবসা করতে দেবো না, বহিরাগত বহিরাগত। আরে কারা বহিরাগত? আমরা তো সবাই ইন্ডিয়ান, ভারতীয় আমরা। তাতে আপনার কিসে অসুবিধাটা হচ্ছে? খালি বলছো এখানে থাকতে দেবো না, সব বহিরাগত ভর্তি হয়ে গেছে। আরে খবর টবর একটু নিয়ে দেখো। খালি পশ্চিমবাংলার তো হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক দিল্লি, মহারাষ্ট্র, গুজরাটে গিয়ে কাজ করছে, সেখানেও তারা ডবল ডবল করে নিচ্ছে। খবর রাখোনি না? খবর একটু রাখো, নাহলে ভিডিওটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। आप कहाँ से आए हैं जहांगीर जी? कोलकाता से। कोलकाता से? कहाँ से कोलकाता में? हमारा जिला है मालदा, ठीक है। अच्छा, मालदा से आए हैं। हाँ आधार वगैरह बना हुआ है? हाँ, दिल्ली का पूरा हमारे पास, दिल्ली का पैन कार्ड भी है, सब है हमारे पास। दिल्ली का बनवा लिए? अच्छा, तो बंगाल का भी है? बंगाल का भी डबल डबल है। डबल डबल है। जो दिल्ली में गाड़ी वाड़ी लेना पड़ता है, दिल्ली से कम चलाता हूँ। अच्छा, तो वोट कहाँ देते हो? वोट देता हूँ गाँव में ममता को। अच्छा, ममता को। तो यहाँ क्यों पड़े हो जब ममता को वोट देते हो? तो यहाँ पर वो कमाने के लिए व्यवसाय चल रहा है, सरकार को जीएसटी ममता को वोट दिए और कमाने के लिए यहाँ आ गए? हाँ, क्यों? यहाँ कमाई कर रहा हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होगा चले जाएंगे हम लोग कोलकाता में। तो कोलकाता में आपको रोजगार नहीं है? है, अच्छा, वहाँ पे बिजनेस कर सकता हूँ। तो वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ पे ज्यादा कमा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आऊँ। अच्छा, ज्यादा कमाई हो रहा है। अच्छा, कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? अभी तो मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। मेरा लेबर आएगा गाँव से। अच्छा, लेबर कितने लेबर आई?